बांकुड़ा के तालडांगरा थाना क्षेत्र के लालबांध गांव के निवासी गुलाम खान और दुलाला हसन मलिक को कल तालडांगरा बाजार में नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि दुकानदारों को संदेह होने पर उन्होंने तुरंत तालडांगरा थाने को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने दोनों युवकों को हिरासत में ले लिया और पूछताछ शुरू कर दी। ज्ञात हो कि पुलिस ने जब दोनों आरोपियों की तलाशी ली तो उनके पास से कई और नकली नोट भी बरामद हुए, जिसके बाद तालडांगरा थाने की पुलिस ने दोनों को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया है। शुरुआती जांच में पुलिस को संदेह है कि इन नकली नोटों के पीछे कोई बड़ा गिरोह सक्रिय हो सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक तालडांगरा पुलिस आज गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों को खटरा उप जिला न्यायालय में पेश करने की योजना बना रही है, ताकि उन्हें अपनी हिरासत में लेकर इस संबंध में अधिक जानकारी जुटाई जा सके और पूरे नेटवर्क का खुलासा किया जा सके। हालांकि आरोपियों के परिवारों ने सभी आरोपों से इनकार किया है। জিনিস কিনতে এসেছিল, জিনিস নিয়ে আবার নোট দিলে জাল মনে হলো আমার, তারপর তালা থানা চলে গেল। হ্যাঁ, থানার পাশে। হ্যাঁ, অভিযোগ করে দিলে সব। তারা এখানে দাঁড়িয়েছিল, তারপরে না তারা দাঁড়িয়ে 2 দিন ছিল দোকান আর আটকে রেখে। থানা পুলিশ এসে ও নিয়ে গেল। সেটা আমরা জানি না, আমরা দোকান করবো না, ওদিকে যেতে একটা 500 টাকা না, 300 350 টাকা মতো। হ্যাঁ, 500 টাকা জাল। হ্যাঁ, নোটটা ধরলেই তো বুঝতে পারবো। আমরা ধনঞ্জয় কর ডাক করলে দিয়ে এখানে এসে অ্যারেস্ট করে দিয়েছে আমার স্বামীকে। আচ্ছা আচ্ছা, কি নাম আপনার স্বামী? আমার স্বামীর নাম গোলাম হোসেন খান। কি জাল নোট তৈরি করতো না? না, আমার স্বামী জাল নোট তৈরি করতো না, লোকের খেলে ধার নিল দিয়ে সে জাল নোট দিয়ে দিয়েছে, দিয়ে একটি মেয়েকে পড়া দিয়েছে, সে মেয়েটা নিয়ে ধরেছে। আচ্ছা আচ্ছা, এখন কি করছে আপনার স্বামী কি কাজ করে? আমার স্বামী দিন মজুরি খাটে, সবজি ব্যবসা করে, এমনি লোকের কাজে যায়। আমরা দিন আনে দিন খাই, আমরা কি করে কি খাবো? এই যে অভিযোগ আসছে যে জাল নোটের কারবার করা বা নোট ছাপা, এই অভিযোগটা কিভাবে দেখছেন? মানছেন অভিযোগটা? মানুষে কবে তো মানুষের হিংসা করে এরকম করেছে, ও লোকের এখানে ধার নিল টাকাটা দিয়ে সে এরকম করেছে। কি নাম আপনার? কি নাম? আমার নাম সালেমা খান। সালেমা খান। बांकुड़ा से अनुप्राय की रिपोर्ट, PVTV न्यूज।